नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। FB मल्टी अफेयर्स TV की जानब से अब्दुल बासित आपकी खिदमत में हाज़िर है और मोहब्बत भरा सलाम पेश करता है। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि तालिबान और पाकिस्तान के जो मुज़ाकरात थे वो इस्तांबुल में भी नाकाम हो चुके, उससे पहले भी वो नाकाम रहे। और इस दौरान ये खारजा तो था अफ़गानिस्तान का, उसने ये धमकी दी थी कि अगर पाकिस्तान ने काबुल पर हमला किया तो हम इस्लामाबाद को निशाना बनाएंगे। और इस चीज़ की तरफ तवज्जो जो है हुकूमत शायद हमारी जो है वो दे नहीं सकी है, और ना इस्लामाबाद की हिफाजत के लिए कोई ख़ास इंतज़ाम किया है। इन्होंने समझा कि ये अफ़गानिस्तान वाले या तालिबान जो ये सिद्दगी लड़कियाँ कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी इन धमकियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया और बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग उन्होंने की। उन्होंने इससे एक दिन पहले पीर के दिन वाना कैडेट कॉलेज पर हमला किया। पहले उसकी गेट से गाड़ी को टकराया बारूद से भरी हुई, जिसने बिल्डिंग में नुकसान पहुंचाया। और उसके बाद जो है वो 4 खारिज वो जो हैं वो कॉलेज में दाखिल हुए और उन्होंने उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बर वक्त उनका मुकाबला करके वो चारों खवारिज जो हैं उनको हलाक कर दिया गया और कोई किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हो सका। और तकरीबन 600 अफराद, जिनमें 500 कैडेट्स और 150 करीब अफराद थे, उनको बाहिफाजत जो निकाल दिया गया। और अब वहाँ से जो है वो क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। आज जो है मंगलवार दिन, यानी पीर के एक दिन के बाद, वाना कैडेट कॉलेज के हमला के एक दिन बाद इस्लामाबाद के कचहरी के करीब जो है वहाँ एक खुदकुश हमला आवर जो है उसने खुदकुश हमला किया है। और तकरीबन 8 किलो जो है बारूद जो है उसके पास था, जो उसने फाड़ा और वो कचहरी में दाखिल होना चाह रहा था, लेकिन जब पुलिस की वैन उसने आई तो उसने वहीं अपने को धमाके से उड़ा लिया, जिसके नतीजे में 12 लोग जो हैं वो शहीद हो गए हैं और कई बहुत सारे ज़ख्मी हो गए हैं। तो इस लिहाज से ये हैरान कुन बात है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है और तालिबान जो हैं, इन दोनों के अमाल में आप देखें और इन दोनों की प्रायोरिटी देखें कि उन्होंने जो ही धमकी दी उन्होंने इसकी प्लानिंग कर दी। और अब तवज्जो सारी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की वो बाना कॉलेज पे बटा के उसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद पे हमला कर दिया अगले दिन। जब इस चीज़ की धमकी दी गई थी, हमारी हुकूमत को चाहिए था कि उसी वक्त जो है इस्लामाबाद में दाखिले के रास्ते जो थे वो उनके ऊपर भरपूर हिफाजती इक़दाम करते और कोई शख्स ऐसा जो है वो इस्लामाबाद में दाखिल ना हो सकता। लेकिन मालूम ये होता है कि हमारी हुकूमत जो है वो उसे इस चीज़ में शायद इतनी दिलचस्पी नहीं है जितनी दिलचस्पी इस बात में है कि सदर साहब को जो है उम्र भर के लिए इम्यूनिटी मिल जाए और 5 स्टार जनरल्स जो हैं उनको भी उम्र भर के लिए इम्यूनिटी मिल जाए, और आवाम जो है उनको जो है इन हमला आवरों से वो मिले या ना मिले, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप सोचें कि जिस हुकूमत की ये प्रायोरिटी हों कि उधर बजाय इसके कि वो इस्लामाबाद की हिफाजत का इंतज़ाम करे, अवाम की हिफाजत का इंतज़ाम करे, वो इस चीज़ में लगी हुई हो। हर तीसरे महीने एक ड्रामा रचा दिया और तरमीम का, और सेनेट के जो हैं मेम्बरान उनकी ख़रीदो फरोख्त हो रही हो, और उसके बाद असम्बली के मेम्बरान जो उनकी ख़रीदो फरोख्त में जारी हो, और सारी तवज्जो इस तरफ हो और मीडिया भी हो उसकी भी सारी तवज्जो इस तरफ हो, तो उस सूरत में हुकूमत पाकिस्तान किस तरह इस चीज़ में कामयाब हो सकती है। क्योंकि जिस तरह ये दावे करते हैं कि जी अब तक इन्होंने जितने खवारज हलाक किए हैं वो हज़ारों की तादाद में कर चुके हैं और कई हज़ार ये जो है ये ऑपरेशन कर चुके हैं, इसके बावजूद तालिबान जो कहते हैं वो कर गुजरते हैं। कि और इंडिया जो है वो भी इस चीज़ में इतना सीरियस हुआ है कि उसने इसके साथ ही देखें दिल्ली में भी एक धमाका हो गया, जिसके नतीजे में वो जो है वो इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा रहे हैं। तो इन तीनों का आप ताना बाना जब उन्हें तो ये लगता है कि हिंदुस्तान जो है अफ़गानिस्तान के साथ मिलकर बहुत सीरियस इस बात में कि पाकिस्तान को जो है सख्त से सख्त नुकसान पहुँचाया जाए। और पाकिस्तान की हुकूमत जो है बजाय इसके कि इन चीज़ों की तरफ तवज्जो दे, वो इन चीज़ों में पड़ी हुई है कि जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने लूट मार करनी है वो जो हैं इस चीज़ से किस तरह अपने आप को बचा सकते हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर सदर जरदारी ने कोई जुर्म नहीं किया है या उसने कोई ऐसी गड़बड़ नहीं की है तो उसको इम्यूनिटी क्यों चाहिए। या 5 स्टार जनरल्स जो हैं उन्होंने जब कोई ऐसा जुर्म करना ही नहीं है, कोई फौजदारी जो जुर्म हो या ऐसा कोई बात ही नहीं करनी, ऐसी बदगुमानी नहीं करनी, तो उनको इम्यूनिटी किस बात की चाहिए।
امیونٹی تو صرف وہ بندہ ایڈوانس میں لیتا ہے جس کو پتہ ہو کہ آئندہ جا کے میں کچھ ایسا جرم کروں گا جس سے میری ہو سکتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد پکڑ ہو جائے، تو وہ جو ہے اس قسم کی مشگافیاں کرتا ہے۔ اور حکومت پاکستان کے جو عہدیدار ہیں وہ یہی کر رہے ہیں۔ اس سے مجھے تو یہ شک پڑ رہا ہے کہ وہ کنفرم ہیں آپ اس بات میں کہ انہوں نے جرم کرنے ہی کرنے ہیں، اس لیے وہ پہلے جو ہیں اس سے لے رہے ہیں امیونٹی۔ اور دوسری بات جو ہے، یہ صدر کو جو تاحیات امیونٹی دی گئی ہے، اس سے تو مجھے ایک اور بھی شک یہ پڑ رہا ہے کہ ان میں اور ایک نون ہے اس کی جو لیڈرز ہیں ان میں یہ انڈرسٹینڈ ہو گئی ہے کہ چونکہ اگلا صدر جو ہے اب وہ ہماری باری ہے اور شاید نواز شریف بن جائے، اس لیے بہتر ہے کہ یہ امیونٹی جو ہے ہم صدر کے نام کی ابھی سے کر لیں، تاکہ صدر زرداری ریٹائر ہو کے اس کے اوپر کوئی نہ پوچھ سکے کہ بھائی بلاول ہاؤس جو 5 ارب کا ریاض ملک نے دیا ہے وہ کس چکر میں تمہیں دیا تھا، یا جو کوئی بھی اور جو بدعنوانی کا جو ان کا کھل جائے، جو ایسا کوئی بعد میں کیس بنایا جائے تو اس کے بارے میں ان کو کوئی پوچھ نہ سکے، کوئی ان کو سزا نہ ہو سکے، کوئی عدالت ان کا کیس نہ سن سکے۔ اور جنرل جو ہیں یہ اتنی ان کی آنر ہے، اتنی ان کی انٹیگریٹی ہے، اور انہوں نے بھی یہ کام کر لیا ہے کہ اپنی امیونٹی جو ہے وہ اس میں ترمیم میں ڈلوا رہے ہیں۔ ان سے اچھا تو شہباز شریف ہی ہے، کم از کم اس نے اپنی امیونٹی جو ہے اس کو اس چیز سے منع کر دیا کہ مجھے کوئی امیونٹی نہیں چاہیے۔ تو اس لحاظ سے حکومت پاکستان جو ہے اس کو چاہیے کہ یہ اس طرف توجہ دے کہ عوام کو امیونٹی ملے، ان حملہ آوروں سے امیونٹی ملے، ان خود کش حملوں سے امیونٹی ملے، ان کی جان و مال جو ہے وہ حفاظت میں رہے، اور ان کو کوئی باہر کے لوگ جو ہیں نقصان نہ پہنچا سکیں۔ اور اب یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے لیے ایک ایسی پالیسی بنانے کی ضرورت ہے جس میں اسمبلی میں اس چیز پہ ڈبیٹ ہو، اور سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ اس چیز کی طرف جو ہے توجہ دیں اور ایسی پالیسیاں بنائیں اور حکومت کو مجبور کریں، اپنی پارٹیوں کے لیڈروں کو مجبور کریں کہ وہ عوام کے حقوق کی طرف آئیں، عوام کی حفاظت کی طرف آئیں، اور ایسی پالیسیاں بنائیں اور ایسے ڈیبیٹس کریں۔ اور جو ٹی وی شوز ہیں وہ بھی اس چیز کے اینکرز جو ہیں اور ٹی وی مالکان جو ہیں اور میڈیا والے جو ہیں وہ بھی اس چیز کی طرف جو ہے حکومت کو توجہ مبذول کرائیں کہ ٹی وی پہ بجائے ان چیزوں پہ، ترامیم پہ بحث کروانے پہ، پالیسیوں پہ بحث کریں کہ پاکستان کی میں ایسی پالیسیاں بنیں جس سے عوام کے جو ہیں حفاظت ہو، اور ملک جو ہے مضبوط ہو، اور دشمن جو ہے ایسے ہی گھومتا پھرتا چلتا پھرتا ہر جگہ دھماکے نہ کرے۔ امید ہے کہ پاکستان کی حکومت جو ہے اور ہمارے جو عہدیدار ہیں یہ حکومت کے، وہ اس چیز کو سیریسلی لیں گے، اور اب ان چیزوں کو وہ چھوڑ دیں کہ ہر تیسرے مہینے یا ہر چھٹے مہینے ایک ترمیم لیں۔ اس کی بجائے وہ ملک کی حفاظت کے لیے ٹھوس اور جامع پالیسیاں بنائیں اور ان کے اوپر ڈیبیٹ کرائیں، بجائے اس کے کہ ان فضول باتوں پہ جو ہے یہ وقت ضائع کیا جائے، جس سے نہ صرف عوام میں نفرت بھی پیدا ہوتی ہے بلکہ عوام کا اپنے ملک اور حکومت سے ایمان بھی اٹھ جاتا ہے۔